Zdrav, ja sam Aleksandra, dobrodošli u novi video i nastavak radova na kapiji. Nakon farbanja panela od kovanog gvožđa i okvira na kapiji prelazim na farbanje stubova i temelja ograde. Uživajte! Prvi korak pre farbanja je ponovno čišćenje i odprašivanje površina, tako da malo metlicom uklanjam prvo svu prašinu i nečistoće koje su se nakupile na stubovima i temelju, kako bi podloga bila spremna za naredne premaze. Nakon toga metalne delove ograde i kapije koji se nalaze neposredno uz stubove štitim krep trakom. Međutim, kasnije sam imala dosta problema sa njenim uklanjanjem, tako da nisam sigurna da je lepljenje krep trake na metal bila najbolja opcija, a o tome ću vam detaljno govoriti kada dođemo do ovog dela u nastavku videa. Nakon čišćenja pripremam akrilnu podlogu za zidove. Koristila sam Maxikril akrilnu podlogu koju razblažujem sa vodom u odnosu 1:3. Nakon pripremanja podloge običnom četkom je nanosim na sve ozidane delove ograde, stubove, kape na stubovima i temelj. Narednog dana, kada se podloga potpuno osušila, nastavljam sa farbanjem. Prvo farbam kape na stubovima i temelj ograde i koristim crnu akrilnu boju za beton. Manju količinu boje presipam u posebnu posudu, dodajem malo vode i dobro mešam dok ne dobijem ujednačenu smesu koja se lako nanosi. Gustinu proveravam na jednom manjem delu temelja, a zatim nastavljam sa farbanjem svih kapa i celog temelja. Za veće površine koristim četku, dok spojeve i prelaze uz stubove pažljivo obrađujem manjom slikarskom četkicom. Na ovim mestima nije zgodno da se koristi krep traka, tako da sam linije izvlačila ručno kako bi prelazi između crne i kasnije fasadne boje bili što uredniji. Crnu boju na temelju i kapama stubova nanosila sam ukupno u 2 sloja. Nakon ovog koraka prelazim na farbanje samih stubova. Za njih sam izabrala fasadnu boju, čiju sam nijansu odabrala na licu mesta prilikom kupovine, pa nisam bila potpuno sigurna kako će izgledati na većoj površini, naročito u kombinaciji sa crnom bojom. Boju sam razredila sa malo vode, dobro promešala i presula u posudu pogodnu za valjak. Zatim sam valjkom nanijela prvi sloj na sve stubove, a manje i teže dostupne delove sam premazivala četkom. Kada sam završila prvi sloj, uvidjela sam da je boja intenzivnija nego što sam je zamišljala i zato sam pre nanošenja drugog sloja odlučila da korigujem nijansu. Imala sam brown toner koji sam dodavala u fasadnu boju sve dok nisam dobila nijansu kojom sam bila zadovoljna.
Konačna nijansa je jedna topla karamel boja koja se mnogo lepše uklopila sa crnim temeljom, metalnim dijelovima ograde i budućim drvenim panelima. Nakon nanošenja drugog sloja završila sam farbanje stubova, ali me je čekao problematični deo, skidanje krep trake sa metala. Kapija je veliki deo dana izložena direktnom suncu, pa pretpostavljam da su zagrevanje metala i visoka temperatura dodatno učvrstili ovaj lepak i zato se ona veoma teško skidala, a na mnogim mestima ostavljala tragove. Da bih je malo omekšala, natapala sam je irkom odmašćivačem M, a zatim sam je pažljivo uklanjala uz pomoć strugača, vodeći računa da ne oštetim sveže ofarbani metal. Preostale tragove lepka uklonila sam pamučnom krpom i odmašćivačem. Na kraju je sve uspešno očišćeno, ali je postupak bio prilično spor i naporan i zato dobro razmislite pre nego što krep traku zalepite direktno na metal, naročito ako će stajati na suncu. Kada je sve bilo završeno, još jednom sam očistila i otprašila stubove, temelj i okolne delove ograde, a zatim prešla na poslednji korak, nanošenje zaštitnog premaza. Koristila sam Hydrofob M, sredstvo namijenjeno zaštiti mineralnih površina od prodora vode. Ono sprečava da stubovi i temelj upijaju kišu, a istovremeno ne menja njihov izgled. Proizvod je potrebno dobro promućkati, a zatim sam ga presula u manju posudu kako bi ga lakše nanosila četkom. Premazala sam sve stubove, kape na stubovima i ceo temelj ograde. Ova sredstvo se nanosi po principu mokro na mokro, pri čemu sam drugi sloj nanijela samo na kape na stubovima i temelj ograde. Nekoliko dana kasnije pala je kiša i u ovim kadrovima lepo vidite kako se kapljice zadržavaju na površini. Voda se sakuplja u kapljice umjesto da je ozidani delovi ograde upiju. Na kraju možete da vidite konačni rezultat i kako trenutno izgledaju ograda i kapija nakon završene obnove metalnih delova i farbanja. U komentarima mi napišite kako vam se dopada konačni rezultat, a slobodno postavite i pitanje ukoliko neki deo postupka nije bio dovoljno jasan. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i nastavite da pratite radove na ogradi i kapiji. Preostaje još da stare drvene panele zamenimo novim brodskim podom. Vidimo se uskoro, do tada, pozdrav!